Samedi do o tu de Lumaba Bamako kelengrena la cité El Farako na lebe Bamako sigida sabanan fe o muso jara ko bolo di nyogoma no association sigiduma mawe feme u kanyana jibelebele ba no 8 mars ko nyana maya o nyana maya li ko na ni zondia chama fora wa a 8 mars diara ko yi ay munu soro kene ko no awni ni anga je anga ulu lage iya fila na fali dumbe abala flasri manja Imaye, sila fali dumme ambola, Madame Sisoko sila siribe ika foli mangame ambola. Iye magonya fla, ni julute fo danga denye. Marani bora kabaka ki sesenka do, salama bora sibomba bora. Aya sesenka na do ni miziki dumando ya naka jama. Tati salama diri ma wari kote sanu kote afle. Marani bismillah len ko fe abena ka dantegelu ke wala saka kene di bela jilema kolenge msika do sole ka bo sole anga ka dantegelu lame. Monsieur le président de l'association des résidents de la cité El Farako, madame la présidente de l'association Sigidouma, chers invités, madame, messieurs. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes sincères remerciements pour avoir honoré de votre présence à cette cérémonie commémorative du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Cette fête, organisée par l'association Sigidouma de la cité El Farako, sous le parrainage de M. Karim Kanadjigi, représenté ici par son épouse, et moi-même, Madame Lenga Salama Konate. Nous tenons à remercier les dames de l'association Sigidouma pour ce choix porté sur nos modestes personnes. Ce genre d'événement contribue à promouvoir l'entente cordiale, la cohésion sociale et l'esprit d'entraide au nom de notre société. Nos remerciements vont également à l'endroit de toutes les bonnes volontés qui ont bien voulu accompagner et soutenir cet événement. Les femmes de la cité tiennent à remercier particulièrement M. Nadjourou Dabo pour avoir offert gratuitement un forage à la cité. Merci M. Dabo pour ce noble geste, car l'eau, c'est la vie, la femme donne la vie. Vive les femmes de la cité, vive les femmes du Mali, vive les femmes du monde entier. Vivement le 8 mars 2023. Que la fête soit belle. Muso auni tiauni barajaw yeraye. Beket loge ke fetinga jako sere ala ka sara ajaranye vraiment. Ate tout sangari. Ale de chercher ni basi munu flani ale de adi. En plein mani kono. Madame monsieur Maître Tal de Odama ka kla ka wari faraoka. Kana jigi o fanay wardi Oy darago o fanay wardi awa anga marani yere ay wardi association liya me muso badron cheba u semene be cheba do la cité cheba de wari fara nyogon ka di kana dama kanga nyana je kenai ambe chew foku barka nyumanda tellement que o kontana wan dona muso fengo fenka bele ambunya kan karama ambe foli ke ka wale nyumanda ngam cité muso ye que la fête soit belle. Aywa marani alega dantigelu kofe ay kene labla ko muso bela jele sigiduma maw kanga ni sondia ko biye muso ka nyena je donye kanga ndo ko ka haklina falen fale akalla inun konna na uya yira ka fo oluka sigiduma yi olu sigilente don doron kama walu sigilente nyena je doron kama fen be talike nyena maya temesiraw muso be siga fara nyonga chugudi ka dew nado ka sigida ko sanuya ku chew deme ni olu sigiduma ko la yini cité El Farako konnana otuma kolenge ngoni amake bashi fi munna na desera bar 8 mars a kolenge diara anga jangu ka do na Faut pas les faire souffrir. Elles sont nos amies, sœurs, filles et mères de famille. No woman, no cry. I say no woman, no cry. Femme ne pleure pas. J'ai dit femme ne pleure pas. Ujanya kote sa, musolu nika kote sa. Ula kashmandi non che soma.
la kateme dado la kase dado ma ida nyini na te mo nyini na dido kabo fo cité la kata on fait 15 amugo fo itoke ni sababu te bwana au nana au manga tati anna kuye muso ka nyana je ko ni muso te ko mina kati kla ni muso bia ay tagara fo yere ko Ibrahima sumana ma foi donné dane kumate ne baye muso imbalema muso furu muso be komina ko kadi ni so joka ke so nyuma ni ma muso furu ka do akono so de bibulu ni muso dona dudu dudo muso anola na moga fasada ne bena muso wale nyuma doni parce que olu sona kanene nga moga ta kanga na nyana jeke ni min gara la cité abala kali to mina foi te ala bulu ala idani folo anfa adamana ala adama nyininga o mubaje ako foi ta leje asnokora aya galaka kolo labambo ka yele maka ke muso yi adama nyele la nyedara muso ka aya doni muso te ate glanja ka le kuma dafa ni muso mana te nyana bo ni muso bi atagara ni kino nyini jina ufe kana da balema kema simamuru kante akera kele masai ni mo min toro nakana suko kuye musoi atara simamuru faka kino nyini kana da balema kema sungata keita ni muso sona ka ke tokotige ni balema bila wale ma 2000 muso songa poko fe ka balema blanye fe ko muso e ko fe ko muso ba klan ko fe ka nya ko fe na muso ngani ajugu e ko te nyesuma ngani anyuma onabia anula Mbatigo na bia anula nema dabo ni kama ngani sorola la badia amewi marchi keneka ni amewi marchi apena fem tumema apena muso kwa ulika jodima apena muso kwa toke tonima mi marchi na la deuxième guerre mondiale s'est fait 1935 katabla 50 la to muso de aye okuma opara pe jolendo service pe jolendo anche ube keleke yorola okuma ka muso joda emwe okuma muso wulila o klema be au klema o kama au fana farala nyonga ka wi marchi nyene maya muso de wulila do ka pantalon do ko me muso aya mina ba bolo soro kadinga aya mina ba kono ayo to na daka minyona ka site muso fo ka jama kala de na babela jele fo ko ala fe fla ne kelema ala ne ka jije ya soro ne jeli tinyi na anna ko nyana jaini ne min bora la amba fo nyawanye fentume kadi ko muso fentume kadi ko palmaya fentume kadi ko palma muso fentume kadi ko furu fentume kadi ko furu muso che kaka na mo toro ngal ni kera slamay mo muso de folo dona slamay adine la to ko Khadijatul Kubra abe tagamala atifu magara kulola akera denyi ani dendo na dugu kono dugu moko ite kuma chefe ite chedo kiye dembomi aya bolo nyashin dema ko ka denyi ninga denna na domina ala denne la bla denko kone de huruhu lawiye kone de alaka niyo denne gara nabila Isa ya bato ko Maryama sigaso kono atoko ko mumu ajamu ko tarawuli domina jasa dona sigaso kaudala ale be jasa kelenchi ka sigaso fia di sigaso ma no e mami toro yeleni kone ku be segu amma be yeleni kone ma am be na cité muso ma o yeleni kone o de muso fara nyogonga ka arabani damne ka alamusani damne ka muso to dakele fe ku bo dakele fe ay wa cité muso ni ko wulile de ay turu sama ni mi ya bla ka tege bleni do koro ko te ko laba ay fara nyogonga ka ke kele no kera ko bikla ni comédien la bana ko kana kone na ko nyana jay Abeni mama ni cheche. Ako kwa abeni bache sa. Abeni mama ruto ya kasnoko. Abeni bache. Atma. Ngara. Ibe dia harji galawangan no kanyona sa. Wais. Oke. Sahi. Kene ba chokodi. Ni ala che kene ikali. Ni ko mangan na ko kene tedanga dingene mafi ewa. Ikote.
Nabo fe ewa. Musangare kote. Chapo ko ka bokwe. Okay. Ah, boy ko da boroni. Wala. La système of so. Olu ka nyoko jere ka nyoko fara nyoko ka. Na manu lu ko ke ambe ka danga de yo ko chika tula. Barsabula. Awu ya artiste de. Okay. Artiste ni ma pokla. Ikana koche. Sino ama wele. Ai. Na fora ye de kwa ye ka nyoko fara nyonga. Ngo safi ma wane sigite be nyamogo de antew. Wallahi. How can you fara nyonga how you hakilla sora yere ko ke muma bale au artiste au da au accompagner ka soutenir fo ka bakolola Ai tegre fa yere ko. Ai tegre fa yere ko. abu de me ku ngola de ko Oche. yo da mo do bia olu ya nye tele lawo Awo. o ya nye tele la nga kaye tera sere ala na au sababu ala ka barka do akakola ala ka barka do akona nyena flamu so terenda ko rikotila Tala. ande sodoni samalela Asama. dari ala ijo jelu biya folo jelu ngolo fla be ngwawiye ala kama afana ba kama afkana akona ngomina na bide bawu tele aya kala kama Wallahi utamini. ta fla be ngwawiye bawu tele aya tonga fla musotano Atanu. Atanu. sari dimbe Ala. Eanile ya faka kele made danga dena fla ya mache fla jera fla ya mache lege para fiali lege para je mata fiani mata je fla dame enono esikai nyabila ne ba kana wuli di Note. I am going to Torres, so la Homa Bam for a way. It had only keep for Sudokuda again, Mamma. Not I confirm you. I confirmation on the Fatala. When it can confirm me, if I can't confirm myself, okay, Melissa, I know the Quasila. Kafara nyonga kakoketa itu kula kule kau imasi tahu tak video ni amanda katera ceri aha Oche. now we dogang fana bedoke ma wala ndem so video kanya daga musui nantu ke ayo ayo ke kaca tewa kotola kai nanya ni aku tole ka wari ne ini ka kopi wa Madam Keta dami. Abi ada. Keta yera wolo dari kamera manyo na danga dinte ni madoda ma ubushi ka pala na boy aha kamera mani onyo wadanga toflate ale ba shika derial le aye filme dona aye filme ne da bauso yendo ame di kona kida iyo na bele kulo ha ya famu Attention. iyo yendo sasa bi kidnappé fade bila Oika bara. iyo na bele kulo Kapoti julo falira ya ba do bala asabuna ambe chala ije ba mo ngona Bismillahirrahmanirrahim. Aye question me poser kwa jaranye. C'était muso association Bouboula Sigidouma. Association jeune à Mameko Sebe.
c'est la première fois que we 8 mars organisé. Donc wakli jignane na kaneka marraine abuyana ma kosebe ajaranye foka danteme. Donc kuma min ben fait quoi for cité musoyi kufo ka barka dawiye alisa ala ka association jidi ala ku be kangele ma kambe be kangele ma cité ko yani no ame wakati min ke nyoron kan ya rabbi ambe ka do nyona ka nyoron ku ke kanga demba ya barka ka barka do an furke o nan de bela yae même profiter ni micro fanana ka do ke jamana be situation mi kono nyina ambe barka da al sanwere nyotuma o kasra nyina na gele ya be ko ala ka jamana boni gele ya kono ya rabbi kanani here chama 8 mars min de do muso bu ka droit de réclamer alisa ala ka hakili nyuman di jamana maralaw ma o ka muso yoro duma o de kumene fe ka fo be sigiduma muso fo alisa a jaranya boyana ma we bonya danka a jaranya fo ka dantene ba imbela jede ko ne de madame Sissoko Sira Sidibé ne kera présidente cité El Farako la no anga groupe une ko sigiduma yare munye sigunyo ya duma ni fen willa sigidala ya na willa ka do nyogon kan bebe bo ka balla na kuma tala ne willa ndo na mogo ka beye kumeni hera ni bade an jera nya ke nyogon bolo an je kuli sigi senga le 6 juin ama 10 mois la bi an ya jate mine an ma delika fête ki ama delika foshike an willa ka do nyogon kan ya ko ja do nyogon bolo an ya essayer ka 8 mars fêter pour que am nyogon do hali santinga do nyogona hera fara hera tanaka anga seka ke nyogon bolo anga je kuli nyodi Michel Nanjuru Dabo de forage c'est une cité là ko jiko ka bom sola pour mietega macha ko sebele ngana tigera pour ga ngana shota kata jingi ni sinyo refe ay ji ndama o de sababu yala wamba fo kerengene ne yala ka sigida che imbefo amana do muso ka ko ga bo o che uba ta ngabo o be bene ko fo wa me la yini were feneke ni konnala misiri tangolo ya misiri tia no sugutangolo ya fente école sotia jardin d'enfants ya me fos tia no ame fam munyini oyo wi ode bo pa be feneta nga gito anga kare kono ya no pa be tia gongo be do ambere kan anga demsonu be ndogo ko fewere amo la nyini u fe fama u fe u kan de menoi o be salam alaykum e to wa madame Kanajigi Jajara tukudi balwe wele bebe bare na jira Kanajigi ma ko male ma ya so ay ne blakana bare na jira ma jara ya bunya na ma kuma were taun bulu ambe fulike ko mi koromuso salama ya foto mina ame bene fe ame ala dele alisa ala ka Antonio Wayne ala ka nyeme nyona ani so jara abeni kenen ka kene dumamba cité Farako muso wera fara nyogonka association ke ko sigi duma muso ya soro chew fana tabi chew tay association résident des résidents El Farako ambe amfanga de fara nyogonka sisa ka benke ka kanu nyogon yake ka sabati ke ka sanu yake anga quartier la atike nyana je banye kuma bede fanga ana chew anga nyogon famia o de do ambo srauka be kan deme cité ka jeya cité be ka nyegondon yame ala ko ke am be de ka nyegondon am be ka nyogon mene ba fo komi duba kele abe ketende ani anga yoro la kana chugo nanye fendo e mi te ko fin te sécurité avec faut de ma sécurité anga nyon la famia car ça an yeni ko do be ni yoro la ko do be ta ma jeya anga nyeni muso ka fara chew ka nyon deme si ka fembe yame wala anga nyon la donia ambe befu mugo ya ndeme amuso deme ambe Najuru Dabo ambafu ka jina ti quartier la bekaso an wila ngambe fetike chew chama
u bɛɛ wulila u y'an dɛmɛ u ka association ban yɛrɛ u ye wari d'a ma fo wariba k'an dɛmɛ an bɛ foli k'u ye hali bi ala k'an ɲɛmɛ ɲɔgɔn na ala k'an kanu to ɲɔgɔn na assalamu alaikum ne bɛ bɛɛ fo bon ne madame Talmadina Cham ne bɛ bon an bɛ cité kɔnɔ yan nɔ vraiment ne ye fɛn présidente ka adjointe donc an ye ni initiative sɔrɔ ka kɛ a diyara an ye an donna mɔgɔ kan u bɛɛ y'an dɛmɛ hakilina na financièrement an bɛ cité in kɔnɔ pour que an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cité in sanuya k'o ta barika la ka sécurité ta barika la an ka ɲɔgɔn dɔn an ka hɛrɛ ni hɛrɛ tanaw an ka jɛ k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma ma nɔgɔ ni an siɲɛ fɔlɔ ye ka ɲɛnajɛ kɛ bon ɲɛnajɛw b'a kɔnɔ fɛn caman fɛnɛ b'a kɔnɔ ni ala ye don wɛrɛ nataw fɛnɛ yira an na an kan ka mun kɛ an bɛ jɛ ka sigi ɲɔgɔn kan an b'u fɔ journée de salubritéw bɛ yen nɔ ko caman caman fɛnɛ bɛ yen sécuritéw bɛ yen ni ala ye kɛnɛ wɛrɛ yira an na layilatu kadiri ninnu silamɛya taabolo ninnu an bɛ se k'olu fɛnɛ kɛ ayiwa kuma ma nɔgɔ ni donna mun gasi la o ka yafa ma ala ka kɛnɛ wɛrɛ yira an na sigiduma musow ka laseliw kɔfɛ u bɔra k'u ka hakilinaw fɔ hakilina minnu bɛ kɛ sababu ye ka cité El Farako k'a jɛya kalanyɔrɔw bɛ se ka nati jardin so fo ka taa se u ka jikow an'u ka sira dilanni u ye nin laɲiniw kɛ u ka laɲini dɔ fana tun ye jumɛn ye u ka sigida kɔnɔ sécurité bɛ se ka don ba la cogo min na ka denmisɛnninw lakana ka denbayaw lakana sigiduma musow tiɲɛ yɛrɛ la nin bɛ musow ka ɲɛtaa ko fɔ 8 mars fɔra cogo o cogo olu y'a kɛ ka tɛmɛ o kan hali bi sufɛla an y'an bila an filanan dɛbɛ la an ka o fana lajɛ ko kadi fana ko ka foli di ma idenw ko ten isa sako fana sam tɛmɛni kɔ ka bɔ yen madame Keita bɛ yan pani madame Keita bɛ min a ye tɛgɛrɛ fɔ a ye dɔɔni Sibo awa Sibo de y'i ta suna ni farida la awa kameramani a y'a jɔ madame Keita kan ninnu y'an tantiw ye ninnu y'an dɛmɛbagabaw ye mais oye guni me protéger pas de la folie kusa avec des muso munu kasa kadi avec des muso munu me se publie là voilà ni madame Keita et madame Tanya fait Omar ni amesi la koro wara foi ta la ko so ke yele baka foro de ma ko sila sila ni ya e doro ni ya ite ba nyini garanya kunda lu ni kasa dumando kasa duma ne kono ni garanga nyini ba nyini dongo fere ani seko de bolo awo be chedo to ko fa kera mekele masaya to ko soro ko ma ko jajiri na ka kino bola garanga de fe ak mekele kani fami o ya fo de ma ko garan kino ti be ka so awon ye an dongli dalaw na artiste u bay benzi bado ay tagare fo ay doni sila ningo iga foli kuma kala ko ni jujongo ki laban ko be geleya mana karamogo ko ko an be ban laban don kaman tugu kata koloni fila fe wale ma buguri dala fe ko tanga de ba do ale ti sani ala ma malo ko do de ba do ka fo ka sarabi ala bolo flamso ede an sababu ya inisu ala na wi marsi kene da na ku animation na ko la ni wala nyuman wati sira fanga mo wala nyuman do ba ko dia flamso ite sigi nga fani do fiya ko do shin samwe kasma kali tege jeli sako awo do shin samwe
tasuma ka ne tɛgɛ di a kana mɔgɔw tɔɔrɔ siya tɛ min ka kɔrɔ fila ye ayi o tɛ siya foyi tɛ min ka kɔrɔ fila ye dɔbɔ n'i ye nin fɔ dɔ b'a f'i ye ko numuya tiɲɛ don numu ye diɲɛ den fɔlɔ nka numu ye siya kɔnɔ siya de ye n'i taara filaw fɛ yen numu bɛ yen n'i taara marakaw fɛ yen numu bɛ yen fila aw bɔra min na ala ye kira fɔlɔ min ci a tɔgɔ ko nabila nuhu o nabila nuhu minnu sɔnna ka don a ka kurun kɔnɔ ji nalen n'u kisira ko saba de tora ko dɔ tora ko yafaso aw bɔra yafaso de la yafaso o de ye kulu yafaso ye kulu yafaso de ye mikɛli ye mikɛli de ye ilo ye ilo de nana anw fɛ yan misi bɔra ji la k'i kalifa don ilo la o kɔrɔ ni filaden y'a bolo don misiko la dɔrɔn duwawu bi jaabi. Bamuso ye kɛmɛ naani sɔrɔ ko den bɛɛ k'i jabu ɲini a yɛrɛ ye den fɔlɔ tɔgɔ ko ɲaami den filanan tɔgɔ tumani sabanan tɔgɔ ko gata naaninan tɔgɔ ko yɔrɔ ko bɛɛ k'i jabu ɲini i yɛrɛ ye den fɔlɔ a bɛ se kɛlɛ la a nisɔnkadi n'a ye kɛlɛ kɛ a bɛ fɛn di jeliw ma u y'a fɔ a ma ko o dale ne ka o dale o ye jamu ye dale fila den fɔlɔ don. Den filanan u y'a fɔ a ma ko jogodi ko jakite kɔrɔ wɛrɛ foyi t'a la ko min kɛra bagan misɛnnin marabaga ye ni bagan jaabira o bolo o welela ko jakite sabanan o ko ma ko siribe ŋana o tuma na mun y'a kɛ ŋana ye fulakɛ bɛ yen bere b'a bolo a bɛ misi caman kɛ ni sunɔgɔ y'a minɛ a bɛ bere kilisi k'i da ka sunɔgɔ ni fɛn min nana k'i bɛ se misi ma bere b'i kunbɛn ko ŋana bɛ siribilakaw ka so o bɛ jamu kɛ saga ye o tuma jamu naaninan a fɔra o ma ko sangare fila jamu tɔw bɔra o de kɔnɔ fila jamu kɔrɔdonnen la ten tɔ filamuso ala kana k'i ma fitiri wale. ale se siden la su in na siden dɔw tɛ ne dɔn ale de y'i minɛ. cɛkɔrɔba saba u tora tagama la minɔgɔ y'u minɛ o tuma u taara ji ɲini ko tuma na ko jitigi k'i tɛ ji di yan ka min wa ko ne bɛ n ka ji d'e ma k'e ye jɔn ye ko ne de ye alijinɛ ye k'o tɛ n ka ji sɔrɔ kan ye cɛkɔrɔba filanan taara ko jitigi ji di yan ka min k'e ye jɔn ye ko ne ye jahanama ye k'o tɛ n ka ji sɔrɔ kan ye o tuma cɛkɔrɔba sabanan taara ko jitigi ji di yan ka min k'o tuma ko ne bɛ n ka ji d'e ma k'e ye jɔn ye ko ne de ye sababu ye a ye ji ta a y'a di sababu ma ɲininkalikɛla ye ɲininkali kɛ ko mun y'a to a ye nin kɛ ko alijinɛ tɛ sɔrɔ ni sababu tɛ jahanama tɛ sɔrɔ ni sababu tɛ n sababu ye ni su. K'u ta k'a ta kɔfɛ ka n'a bila ɲɛfɛ ala y'a sɔn walijumuso kelen la o walijumuso tɔgɔ ko Umu. Umu o fa de kɛra waliju ye ka tila ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye o de tɔgɔ ko Muhamadu Abudulayi Suwadu. Cɛkɔrɔba n'a ye maa min tɔgɔ n'i taara Tili Umu kaburu bɛ yen ne ni Jɛnɛba Segi sera yen ne ni Kunba Sira sera yen n'i taara i b'a dɔn ko barika bɛ Umu tɔgɔ la n'ala y'i jɛ den na n'i dafalen Umu na ala b'i den. Ala musow ka kɛnɛ kan an ka taa ɲɛfɛ. Kante Fanta Fati ok Fatima min nɔnɔ bɔ kira bolokɔni laban min nɔnɔ bɔ ale ba tɔgɔ Aminata kira ba tɔgɔ Aminata a fa tɔgɔ Abdulayi kira fa tɔgɔ Abdulayi ko ala bɛna denmuso kelen di kira ma ko diɲɛ bɛ denmuso min kofɔ ko ala bɛna denmuso da ale yɛrɛ ma diɲɛ bɛ denmuso min kofɔ e b'a dɔn kira denmuso kɛra jɔn ye wa cɛngo de kɛra Fatumatu Zarawu ye ko maa barika ko Fati bi yan. Fati ta madame Tal fana na amekla ka sidan ko Fati ko Fati madame Konta Fati bani sigida mandi mandi jama mina o jama kɛra jama langolo ye Umar Ba o dondo kɛra la kira ni Jibrila tora aljina kɔnɔ u bɛ ka aljina visiter a ye saga ni waraba ye kulonkɛ la a ye ɲininkali kɛ ko saga ni waraba bɛ kulonkɛ cogo di o tuma Jibrila y'a fɔ a ye ko n'i ma waraba in dɔn k'o de ye Badara saja ye ko n'i ma saga in dɔn ko dantanfɛn mandi don a ma ka di ni dantanfɛn bɛɛ i bɛna denmuso kelen sɔrɔ a b'i manja o de ye Fatumata bintu Yarasu. Bari mbolo ben ko pele jale Umu ni didika Umar Ba ko balma glana ka balma jugu to sunako la o tɛ ne ba ta ye dɛ k'ale kɔrɔmuso tɔgɔ Fanta a dɔgɔnin tɔgɔ Fanta o kama a nana Fanta tɔgɔ Jansa ko Jansa jara n ye n sɔnna la i tɛgɛ dɛ fɔ
Musa ye ɲɔgɔn turu sina kulu la, a ye 10 commandements de d'a ma, ko les 10 commandements ni Moïse, o kama barika bɛ ba fila la. Cɛkulu ko k'a bɛna Umu tɔgɔ kɔrɔbɔ. Awɔ don min na dili Umu bɛ yen, a ko ni n bɔra koliji la, ko mɔgɔ kana taa n lajɛ. O tuma a ka baarakɛla kɔrɔba dɔ bɛ yen, o y'i den ka taa dili Umu lajɛ k'a ɲɛ t'a la, ale y'a ye mɛ fo ka taa se a ka saya ma, a da ma kuma bilen, o de ye Umu ye, k'an ka fara Umu tɔgɔw la. K'i kana kɛlɛ kɛ o tuma u donna dugu dɔ la misiri bɛ yen a ko Cheikh Umar Tall ma ko ne t'i kɛlɛ kɛ parce que misiri bi yan ko ni kɛlɛ ye Ala ko ye ko n t'i kɛlɛ kɛ Cheikh Umar Tall ko n'i ma kɛlɛ kɛ k'i ye n janfa a ko awɔ ko n bɛ muruti ka b'i ka kɔlɛ kɔnɔ ba ama ana muruti o ye dugu tɔgɔ da Moti la tele mu kɔrɔkɛ don. Ko don min na bɛnbakɛ bɛ don Segu kɔnɔ n'o ye Cheikh Umar Tall ye bamananw bɛ yen u denw bɛ kɛlɛ kɔnɔ minnu m'u cɛ janfa u ma nkalon tigɛ u cɛ ye u b'u tɔgɔ gosi i bɛ tɔgɔ gosi dɔn wa a ye muso bɛɛ tɛ se k'a tɔgɔ gosi dɛ minnu b'u tɔgɔ gosi o cɛ ka bɔgɔnɔ tɛnɛ tɔ na Ala ma sɔn k'a denw di Cheikh Umar Tall ma parce que u baw m'u fa sɔsɔ o don kɛlɛ gɛlɛyara Cheikh Umar Tall ka kalandenw ko fulakɛ i tɛ se ko la a fɔ an ye o don Laji Mori yɛlɛla yiri sanfɛ k'a kunkolo bila duguma o kama dɔnkilidala b'a f'i ye ko Laji Mori kɛra tonso ye ko ka diɲɛ lamini awɔ o don y'a sɔrɔ a bilennen don Tallakaw ye Segu tɔgɔ ta ko ne ko Madame Tall ma k'a b'a bolo cogo di k'a ni ɲankuma ko duya tɛ k'u da kan na sɛnɛ in bɛɛ ni mɔgɔ bɛ ne dɔn o ye e awɔ an bɛ ɲɔgɔn sunɔgɔ k'an bɛ Bagadaji Madame Tall a b'i bolo cogo di awɔ n'i ye Tallakaw ye dɔrɔn Ala sɔnna ka dugawu k'u ye ko n'u ye wari ɲini ko Ala k'a nɔgɔya u ye ko n'u ye dɔnniya ɲini ko Ala k'a nɔgɔya u ye o kama n'i y'a min ye ni kuranɛ t'o kunkolo la nafolo b'o kun ko ne ko Umu ma ko jumɛn b'ale bolo a filanan Muhammad Rasulullah ya Rasulullah tigini ngada katigi mareni manne cham cham demba Umar ba utaka toka jamu mfanyo buga ucheu jamu ne fanye jamu mimala ko cham Cheikh Umar Tall ya shike ka saka saya ma sella almanu ko fode to ko makcham aya ben to da odela to kuma ni kera wartigi baye ko ga wartigi dongli dayla ba fo ko Alifa Magi de to dara Magi chamuna warjanya bena ma cham demba ne se sipe mo ko bena kola de ka kuma nyogo fe ka be wi marsi sigi ka be lakale sigi dem so Madame Cissé awa Madame Cissé be asa Jababa ade to la ngolu pe ruta utakai ade to la awa ato bien ade mu to la bien wa ai to so ngane te fami na kabla fama bo ala aba damira te fami na adama aba damira so fami na aba damira tugu ngari ni tugu be amani kito aba damira ni tugu na ke fa figa foko asa wagi ajarani ewa abadia awori chego tobli dala ko ima fara awala ko manya pe boila ima fara awala kurusa bi mine ima fara awala zanfala bi mine ima fara awala kunflani tu bi mine ima fara awala ala bi malu ima fara awala ala bi malo ka kinyana ima so ma ala bi boy ka ke chego fara awatogo
la n'i y'a mɛn ko surnom tɛ daga o ye e ni ne ye min da o tuma Awa yɛrɛ surnom Ala de ye surnom da Awa tɔgɔw la Ala de y'a fɔ Awa tɔgɔw ma ko y'a gafure ko yafari ma Ala de Marani fɔlɔfɔlɔ min nana diɲɛ kɔnɔ a kɛra kira jumɛn tile la a nana cogo di ko ne ko ka Marani ma k'a k'a tulo dayɛlɛ ko n bɛna ale tɔɔrɔ dɔɔni ne ye foli kɛ wulada in na a ye 1000 di yan n y'a minɛ n y'a bila n kun n m'a bila n kun na n y'a to hakili kɔnɔ o y'a sɔrɔ n m'a deli ko su in na n bɛna fo wa n t'a deli nka n'a ye dɔ wɛrɛ di yan n b'o minɛ o bɛ minɛ dɛ Marani Chicago. Our university of Chicago. Parce que ne se ka ma balima ne t'a balima o dɔn zéro ɲamakalakan fila i b'o dɔn wa ayi a fɔra o ma ko maa tɔgɔli ne ka Marani ne tɛ se ka tɔgɔ foyi da e la n'i ye tɔgɔ min da e la n bɛ nkalon de da e la parce que n ma deli k'i ye i ma deli ka foyi kɛ n ɲɛna ko n b'o lakali wa ɲamakalakan haramu tɛ dɛ n'i ye nkalon de tigɛ a kɔnɔ a kɛra haramu ye ko ne ko ne tina ma tɔgɔ parce que a ma deli ka foyi kɛ ko m'o tɔgɔ f'a ye a fɔra ma ko majamuni awɔ ne ba jamu min b'i la a fɔra ma ko Konate ne b'o de dɔn n bɛna majamu ko min a fɔra ma ko Konate n b'o f'a ye u bɔra min a taara min a bilala min cɛ ne b'o f'a ye ko ni ne tɛ k'a bɛ mɛn k'o ɲini ko si tɛ musow ka tagara fɛ ko ne na kun ye kuma ye gendarme couché ni couché cɛla ka bɔ yen don min na o gendarme couché ko bannen ko ne ko t'a fɔ a ma ko linga ka sɔgɔsɔgɔ bɔnbɔn ni bɔnbɔn mugana o bi ban a kuma o ye bɔnbɔn ko bannen ko n bɛna mun fɔ a ma ko linga ka kale ka siɲɛ n'i y'i kale k'i siɲɛ ni saya tɛ o tɛ ban a kun bɛ kafiri masaw de bolo masakɛ muso ɲɛ bɔra a fɛ ka nkalon da la o tuma k'a bin n'ale kan tiɲɛ dɔnnen tugun mɔgɔw ye masakɛ muso tɔgɔ tiɲɛ masakɛ musow ko ne binna cɛ min kan aw t'a ye dɔɔnin wa aw ma deli k'a ye n bɛna aw bɛɛ kɛ sew a ye ɲɛnajɛ organiser ko ko bi ko ne de ye ɲɛnajɛ denba ye ko bɛɛ ka na ko ɲɛnajɛ bɛ n fɛ yen a ye pɔmu d'u ma ka muru d'u ma ka Yusufa labɔ Mamadu kɔfɛ Ala ma kira da min cɛ ka ɲi n'a ye muso ɲɛ dara Yusufa kan cɛ o cɛ ɲɛ muso ɲɛ dara kan muso bɛɛ y'a yɛrɛ bolo tigɛ ni muru ye ko ni min cɛ y'i ɲininka ko mun y'i sɔrɔ i tɛ se k'a ɲɛfɔ o kɛra ka masakɛ muso sutura nka ne ma bɛn o tile ma ne bɛnna e tile de ma a fɔra aw ma ko masakɛ suma b'i fɛ masakɛ kasa b'i fɛ parce que e sɔnna ɲɛmɔgɔya ma dusukolo de b'o kɛ masakɛw bɔra cɛ min na a tɔgɔ ko Bilali a ye misiri wuli Ala ta ye ne ba Bilali ye den min sɔrɔ a fɔra ma ko Tubila wali o ye den min sɔrɔ a fɔra ma ko
se bilali o ye den min sɔrɔ a fɔlɔ ma ko layilatul kalabi o ye den min sɔrɔ a fɔlɔ ma ko damal kalabi o tuma kuma lasurunya kama lali bɔnna min donna anw fɛ Mande ko a ma ko dunankɛ k'i nakun ye mun ye ko ne nakun ye Ala ko ani sanu feere k'i tɔgɔ ko Mahamadu Kanu ko Mahamadu Kanu de bɛ ne la o tuma u ye muso d'a ma muso tɔgɔ ye di Namajɛ a jamu ye di Kamara a mɛnna a ma den sɔrɔ maninkaw ko ko ja ko Namajɛ ye kɔnɔ le o kama ni maninka muso ma sa kana fɔ k'a si janfara k'a tɛ den sɔrɔ sɛbɛn ma don. Ne ba kuma la sunna kama Bamakɔ k'a tɛ kuma fɛrɛ nka ni duuru sera ma e de ye maarani ye ne bɛ kɔgɔ k'o la kɛ ne b'a dɔn ko ne bɛ tila ka segin ka na site in na parce que bolofɛn foyi tɛ ne la ni mikoro tɛ o kama ne y'a minɛ n tɛ kulonkɛ la Ala ma ne kɛ ministre ye Ala ma n kɛ tailleur ye Ala ye min di yan o ye mikoro in ye ma se kosɛbɛ min k'an dege nka ni e bɛnna e ɲɔgɔnnaw ma den sɛbɛmaw muso sɛbɛmaw ma cɛ bɛ taa n tɔ la dɔɔnin o tuma Namajɛ mɛnna a ma den sɔrɔ a ye den min sɔrɔ maninkaw ko ko ja ko kɔnɔ tɛ o ye jamu kɛ Konatɛ a ka kɔrɔ ni Masaren jamu bɛɛ. Seginna kan Konatɛ a ka kɔrɔ ni Masaren jamu bɛɛ ye. Ne ba awɔ n'an bɛ tariku fɔ an b'a fɔ ko Sunjata Keyita Sunjata sara ka sɔrɔ a bɛ fɔ a ma ko Konatɛ awɔ Sunjata sara ka sɔrɔ a bɛ fɔ a ma ko Konatɛ Konatɛ de ka kɔrɔ ni Masaren bɛɛ ye o tuma na n'i sɔnna ka lamɛnni kɛ kuma bɛ n kɔnɔ n b'a f'i ye awɔ ne ka kuma ne b'a kalan de n'i y'a lamɛn n b'a f'i ye n b'a dɔn a bɛ se ka fɔ e ye kuma lasurunya kama o ye a kɛtɔ ka diɲɛ to a ye kɔ sabati a fɔra ko kanu sinbo kabala sinbo ani lawale sinbo ko ka filɛli kɛ ko ni filɛli bɛnna min ma ko kuma ko ka diɲɛ ta k'a d'o ma kɔrɔkɛ nana filɛli ma bɛn o ma ko a ye nin ye wa ko awɔ k'an y'a ye dɔgɔnin nana filɛli ma bɛn o ma k'a ye nin ye wa ko awɔ an y'a ye o tuma na bɛɛ la dɔgɔnin n'o ye Lagare ye o nana filɛli bɛn n'o ma a y'a kɔfilɛ k'a kɔrɔw lajɛ ko kɔrɔkɛw ye nin ye wa ko awɔ k'a ye nin ye ko tuma k'e ka tiɲɛw ta i ka su kɔfɛnw ta a fɔra o ma ko Keyita ani Sukɔ. O tuma na kanu ɲusinbɔ ko e ye ne kɔrɔ ye ni n taara fɛlɛbɔ la i ka so kɔlɔsi ka dugu kɔlɔsi a fɔra o ma ko Sumanɔ ani Dugunɔ o tuma na bɛɛ la kɔrɔkɛ kɔrɔba n'o ye jɔn ye o tuma na o n'a ka jama bɛ ka taa a bɛ ka taa kulu sanfɛ ko n bɛ n dɔgɔnin ka fanga kɔlɔsi ko jama kuruba in u y'a fɔ o ma ko Kulubali nin ye Masaren jamu bannen ni min jamu mɛn na i tɛ Masaren ye. Ah, tiɲɛ yɛrɛ la 8 mars cité El Farako kɔnɔ a kɛra nisɔndiya ye an bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara bari sabu a dabɔra fɛn o fɛn kama o bɛɛ sɔrɔla a kɔnɔ ɲɛnajɛw kɛra maa caman kun famana dɔ ma olu sera k'u farikolow bɔ ɲɔgɔn na nka laɲini kun tɛ dɔ in dɔrɔn ye laɲini kun tɛ an ka fɛti dɔrɔn kɛ laɲini kun ye ko wɛrɛw ye i n'a fɔ kalanso bɛ se ka sɔrɔ cité El Farako kɔnɔ muso bɛ se ka kɛ jɛkulu cogo min na ka yɔrɔw nettoyer ni koba minnu nana u bɛ se ka kobaw kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn kungo ani ɲɔgɔn tanamakow la o kun y'u ka laɲini ye u ye bonyamasegin ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu y'u dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Najuru Dabo ani maa caman minnu ye dogodogo ni dogo kɛ u ye kɛrɛfɛlaw la kɔlɔnkɛ in ma dan nin ma an ka komijɛnw olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'o ye Kiribiti ani Kalogo ye olu bila u fila n'u dɛbɛ la ko an ka su tɔ an k'o latɛmɛ komijɛnw olu ye musolakaw la nisɔndiya cogo min na aw ni ne an ka jɛ an ka Jarakɔrɔ ani Bayini olu ka nin yɛlɛko in an k'o fana lajɛ aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Depi ne bɔra an ko dugu la fɔ sisan ne ka patron jɛlen don mɔgɔ dangaden de walayi n'i bɛ dangaden ne ka patron de don koyi walayi n tɛ dɔwɛrɛ kɔni dɔn bi kɔni ni ye baara kɛ sanpɛrɛ ka jigin kan ayi o da ni ko kɛ abada e ma dutigiya b'e kɔnɔ de hali n'a tɛ n kɔnɔ n b'a fɛ k'a minɛ an ta kɔni bari sabula ne ni tɔntɔn bɛ to ka ko dɔw awɔ e tɛ taa so bilen n tɛ taa bilen a ka gɛlɛn dɛ a ka d'o ma bi ye 8 mars de ye o.
minɛ ka taa an ka na san ka na an ka daga sigi nin ye yɛrɛ pariko sigilen o tɔla mun de b'e kɔnɔ kabako ko ne de bɛ ka kuma e fɛ fana ni yes ayi isi bisa ipari do nanga tajo dan tifene madamu ikomo gizi mis me ipari ayi antara Nigeria bi mais milo odi de mais ni nye korota fila ye kɛ ni ma wuli ka ne ka baara kɛ I b'a dɔn an ka kinda muso bɛ faralen de ɲɔgɔn kan bi k'an ka taa wimarisi kɛ wɔrɔ la I bɛna bila retard la de baarakɛden de wimarisi o bɛ se ka kɛ cogo di I jɔ sa ni minɛ mɛlɛ kɛ ni to ala ye dɔ kɛra e ta in na sa o awɔ dɔ kɛra e ta in na ne tɛ e ta in ɲɛ bilen o awɔ ayi tile bɔra bɔ yɔrɔ ma bi a ma bɔ tile bi fɛ fɔlɔ awɔ ko bɛna kuma de don ni ye ne don o y'a dɔ de ye o an ka ɲɔgɔn tɔ ɲɔgɔn sugu la o de ka ɲi ne ba Fanani wuli ka n ka baara kɛ soit I ka n ka baara bila est-ce que e kulo bɛ ne kumakan na I bɛ sara kalo min na I b'o da dɔn koyi I tɛ sara fu la dɛ a molobaliya I b'a kun ta ka bɔ ne kan e bɔra ka dugu la don min na o taara e na don e ɲɛna n'o kɔ de yan bi nalen dɔrɔn ka kolanin kelen ta k'o don I la dɔrɔn I bɛ fili I yɛrɛ ma k'i suma ne ma est-ce que I kunkolo ka kɛnɛ yan o kolanin don na tɛ kelen de la o non mais ne bɔ n jaka même vieux madame I tɛ I sugu la n ka n'i danbe bɔ I la o de da ka di an bɛɛ lajɛlen la ne ko aw bɛ ka baarakɛlaw filɛ mɔgɔ sugu jumɛn de ye ta dɛ aw bolo ko somɔgɔ t'anw na aw bolo ko an b'an wolo de yan I wolola cogo ma ne wolola ten yes nin ye ne kɛlen sa ka sugunɛ kɛ bama ka ne ta o la awɔ jɔn y'i bila sugunɛkɛ la mɔgɔ m'i bila la o est-ce que Fanani yɛrɛ yɛrɛ don n tɛ n tɛ nin ye wa tari I bɛ mun de madamu dɛ ni san bɛrɛ cɛ min lakara an fila la kuma in jɔ dɔrɔn an bɔgɔ de yan a ne t'i gosi mais n'i ye gosi kɛ n b'i ci k'i siri k'i da mun na ka Bamakɔ sɔnbɔ yala ne ye awɔ Fanani o kɔrɔbɔ bi sa o dun ma kɔrɔbɔ dɛ o kɔrɔbɔ sa awɔ aw bɛ k'anw filɛ min ye anw t'o ye an ka ɲɔgɔn bonya madamu sa baarakɛla ye baarakɛla de ye I k'a dɔn k'a fɔ k'a bɔra du dɔ kɔnɔ a nana e fɛ yen a ma bɔ sanfɛ ka to muso dɔ de y'a wolo sabali sa a ye hinɛ dɔɔnin sa I ye wolomuso de ye e ye den wolo ka kɔnɔ ta kalo 9 ka kɔnɔ ta kalo 9 k'o den wolo maɲumanko la ka na sin di o ma k'o taama e bɛ ka min kɛ na I tɛ sɔn k'a k'o la barisabu I y'o wolo mais t'a la k'a fɔ ne y'i ɲɔgɔnna dɔ ta de ne fana wolola e bɛ ka kuma ne ma k'i daji kɛ ne ɲɛ la ne ye min wolo o tɛ se ka ni ɲɔgɔn fɔ ne ma ni e fana bɛ ka nin fɔ ne ma kɛ I fana b'a dɔn min wolo de wa I baarakɛden kɛ n'i y'i bila minɛ min kɔnɔ I bɛ ta o kɔnɔ de e m'i yɛrɛ dɔn walahi e m'i yɛrɛ dɔn e bɛ ka taa wimarisi kɛ yɔrɔ min na wimarisi in dabɔlen don an bɛɛ lajɛlen de kama anw bara e ye muso ye I b'a siri k'a bila I gosi fɛ k'i cɛ ɲininka I cɛ ɲininka wala nin ye dugurenkan fɔlen k'a don dugu la sisan dugu yɛrɛ nalen tɛ nin ye Selegakaw ka dugu mun de bɛ yan I ɲɛ bɛ Fanani na k'a ka baara kɛ ko bi ye wimarisi an bɛ ka taa an ka kulonkɛ yɔrɔ la a bɛ ka bɔ kani k'a don ne kulo la bi kɛ ne yɛrɛ bɛ ka ɲininka est-ce que a baarakɛla min b'an bolo nin y'o yɛrɛ mais a bɛ ka kan dɔ fɔ ɲɛna ko n k'e ɲininka n fana b'i ɲininka min b'i na cɛ a fɔ ɲɛna n k'a mɛn I b'a dɔn n ye kankari da ye barikaden ko in na depuis sen don dɔ la kari kɔnɔ selenge in na n tulo b'aw mankan na o tuma na aw ye mɔgɔ sugu jumɛn de aw fɛ ka ne lebu cité in kɔnɔ wa cité du jumɛn de bɛ yen n'aw ɲɛ b'o la k'o bɛ k'a ka barikaden neni k'o mankan ka taa fo selenge selenge ka jan dɛ
n ye kankari da ye barikaden ko in na a mɛnna barikaden ye dɔ den de a bɔra a faso la a bɛna wari ɲini de la depuis n ye barikaden in d'i ma ala n'i ka mankan fɛ fo k'a bubara bɛɛ ban a fasalen filɛ nin ale a na dɔn a nugulen de ko fɛn wɛrɛ a tɛ e kɔnɔ ko ne ɲɛ bɛ barikaden in na dɛ bi 8 mars de i ye muso ye cogo min na barikaden ye muso de ye ten